نیکٹرنل ایجاکولیشن۔ ایک دبلا پتلا نوجوان میرے کلینک میں ہے، وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کی مردانہ قوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ اسے ہفتے میں ایک بار احتلام ہو جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آیا وہ بچپن میں موٹا تازہ تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ بچپن ہی سے دبلا پتلا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اسے بچپن میں بھی احتلام ہوتا تھا؟ اس نے نفی سے میں سر ہلایا، یعنی اس کے دبلے پن کی وجہ احتلام نہ تھا، مگر وہ اس کو وجہ سمجھ کر پریشان تھا۔ منی کے اخراج کا دوسرا بہتر راستہ احتلام ہے۔ جن نوجوانوں کو مباشرت انٹرکورس یا خود لذتی ماسٹربیشن کا کثرت سے موقع نہیں ملتا، ان کو احتلام ہو جاتا ہے، یعنی سوتے میں، خواب میں یا خواب کے بغیر پیشاب کے راستے منی خارج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، البتہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں روزہ نہیں توڑتی: بچنا لگوانا، قے کر دینا، خودکار اور احتلام۔ یہ عمل 8 سے 10 سال کی عمر سے شروع ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ بچے کو اس کے متعلق پیشگی پہلے سے بتا دیا جائے کہ ایسا ہوگا، ورنہ وہ اسے جنسی بیماری سمجھ لے گا اور خوفزدہ اور پریشان ہو جائے گا، پھر کسی نیم حکیم کے ہتھے چڑھ کر صحت اور روپیہ ضائع کرے گا۔ احتلام ایک بالکل نارمل اور صحت مند عضویاتی عمل یا کیفیت ہے جس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، البتہ اگر یہ 6 سے 7 سال کی عمر میں شروع ہو جائے تو پھر کسی ماہر ڈاکٹر یورولوجسٹ سے مشورہ کیا جائے۔ احتلام والے خوش قسمت ہیں کیونکہ وہ اس طرح منی کے اخراج کی وجہ سے خود لذتی ماسٹربیشن اور زنا سے بچ جاتے ہیں۔ یہ روزانہ ہو سکتا ہے، بلکہ ایک رات میں 2-3 بار بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مشہور امریکی محقق ڈاکٹر کنسے کے سروے کے مطابق ایک ہفتے میں 12 دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نہ صرف نوجوانوں کو ہوتا ہے بلکہ 70 سالہ بوڑھے جس کو مباشرت کا موقع نہیں ملتا کو بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ عمل کتنی ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، ایک نارمل عمل ہے، کیونکہ منی کا اخراج ایک صحت مند عمل ہے۔ انسان کی صحت پر اس کے کوئی برے اثرات نہیں پڑتے۔ سارے ڈاکٹر، ریسرچر، ماہرین نفسیات اور جدید علم سے آگاہ حکیم اس بات سے پوری طرح باخبر ہے کہ احتلام کوئی نقصان دہ چیز نہیں، چنانچہ بات دعوے سے کہی جا سکتی ہے کہ اس کے کسی بھی طرح کے برے اثرات نہیں۔ البتہ نیم حکیم نوجوانوں کے احتلام کے فرضی برے اثرات و تباہ کاریوں سے خوف زدہ کرتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ احتلام سے دماغ اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ پڑھنے کو کس طالب علم کا دل کرتا ہے؟ یاد کیا ہوا یاد نہیں رہتا، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، فرد خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، چستی چالاکی ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، بدن سست اور کمزور پڑ جاتا ہے، فرد ذرا سی محنت سے تھک جاتا ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، ٹانگوں اور کمر میں درد محسوس ہوتا ہے، فرد سستی کائلی اور اداسی محسوس کرتا ہے، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، احساس کمتری کی وجہ سے فرد کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ یقین کریں کہ ان تباہ کاریوں کی کوئی حقیقت نہیں، البتہ کچھ لوگ احتلام کے بعد کچھ کمزوری اور دوسری جسمانی نفسیاتی علامات سمٹمز کی شکایت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ منفی سجیشن ہے جو ہمیں غیر معیاری کتب اور دیواروں پر اشتہارات سے ملتی ہیں، جن میں احتلام کی تباہ کاریوں کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر فرد سوچتا ہے کہ وہ کمزور ہو جائے گا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دراصل انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی محسوس لگتا ہے۔ یو آر واٹ یو تھنک۔ ہاتھ ہلکا بھاری ہونے کا تجربہ۔ ایک تجربہ کریں، کسی پر پرسکون جگہ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں، دونوں بازو آگے کو کر لیں اور تصور کریں کہ آپ کے دائیں ہاتھ پر ایک غبار ہاٹ ایئر بیلون بندھا ہوا ہے جو آپ کے ہاتھ کو لے کر اوپر جا رہا ہے، اور دوسرے ہاتھ کے اوپر ایک موٹی ڈکشنری ہے، اس کے بوجھ کی وجہ سے بایاں ہاتھ نیچے جا رہا ہے۔ آپ کچھ دیر سوچیں اور تصور کریں آپ کا ایک ہاتھ خود بخود ہلکا اور دوسرا بھاری ہو جائے گا۔ اس کمزوری کی دوسری بڑی وجہ ان فرضی تباہ کاریوں کا خوف اور ذہنی دباؤ اسٹریس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فرد ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن میں فرد شدید افسردگی اور اداسی محسوس کرتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ اسٹریس کی وجہ سے فرد بہت سی دوسری جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ نفسیاتی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ذہنی دباؤ اسٹریس ہے۔ اس کے علاوہ 50 سے 80% جسمانی بیماریوں کی وجہ بھی ذہنی دباؤ ہوتا ہے۔ اس سے السر سے کینسر تک ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ احتلام کی جنسی، ذہنی اور جسمانی صحت پر کوئی برے اثرات نہیں پڑتے۔ اس کی ایک اور وجہ
फ़र्द की तवक्को एक्सपेक्टेशन भी है। इंसान जैसी तवक्को करता है वैसा ही महसूस करने लगता है, यानी वैसा ही हो जाता है। एक अमरीकी डॉक्टर नॉर्मन ने एक दिलचस्प तजुर्बा किया। उस तजुर्बे में 10 लोग शामिल थे, इनमें डॉक्टर नॉर्मन खुद भी शामिल था। 10 लोग एक होटल में इकट्ठे हुए। डॉक्टर नॉर्मन ने उनसे पूछा कि वो अगले साल किस चीज़ की तवक्को करते हैं। हर फर्द ने अपनी तवक्को कागज़ पर लिखी और उन सबको अलग-अलग लिफाफों में बंद कर दिया। एक साल बाद ये सब लोग उसी होटल में इकट्ठे हुए। इनमें एक फ़र्द ना आया। एक एक करके सब लिफाफे खोले गए। हर फर्द ने जिस चीज़ की तवक्को की थी उसने तकरीबन वो चीज़ हासिल कर ली थी। गैर हाजिर फ़र्द का लिफाफा आखिर में खोला गया। उसमें दर्ज था कि हमारे ख़ानदान के मर्दों की उम्रें ज़्यादा लंबी नहीं होती, लिहाजा मेरा ख्याल है कि मैं अगले साल तक ज़िंदा ना रहूँगा, और वो फौत हो चुका था। नौजवान अमूमन पहले मुश्त ज़नी मास्टरबेशन शुरू करते हैं, फिर एहसास गुनाह और उसके फ़र्ज़ी बुरे असरात के खौफ से मुश्त ज़नी छोड़ देते हैं, मगर मुश्त ज़नी छोड़ते ही उनका एहतराम शुरू हो जाता है। फिर नौजवान अजीब मखमसे में फंस जाते हैं कि मुश्त ज़नी करें तो शदीद एहसास गुनाह और जिनसी कमज़ोरी का एहसास, और मुश्त ज़नी छोड़ें तो एहतलाम और फिर जिस्मानी और जिनसी कमज़ोरी का खौफ और एहसास। एहतलाम की वजूहात, इसकी बड़ी वजह यह होती है कि जब फ़र्द की मनी का किसी और ज़रिए से अखराज नहीं होता तो इस तरह से अखराज हो जाता है, क्योंकि कोई भी फ़र्द मनी को महफूज स्टोर नहीं कर सकता। नंबर 2, रोमांटिक फ़िल्में, फ़हाश फ़िल्में, तस्वीर, कहानियाँ, फहश बातें और इंटरनेट पर सेक्स साइट्स का विज़िट भी इसका एक अहम सबब है। नंबर 3, किसी लड़की के साथ रोमानी माहौल में गुजरा हुआ वक्त जिसमें मुबाशरत की शदीद ख्वाहिश हो जो पूरी ना हुई हो। इस तरह एहतलाम के ज़रिए ख्वाब में फ़र्द वो ख्वाहिश पूरी कर लेता है। नंबर 4, नरम बिस्तर, तंग पतलून और अंडरवेयर भी एक अहम वजह है। नंबर 5, सोने से पहले पेशाब ना करना या सोते में पेशाब को रोकना वगैरह भी इसकी वजह बन जाती है। माहिरीन का ख्याल है कि एहतलाम को बंद करने की कोशिश ना की जाए। अगर मनी के अखराज का ये अच्छा रास्ता बंद हो गया तो वो फ़र्द दूसरे गलत रास्ते तलाश करेगा, फिर वो ख़ुद लज्जती करेगा या फिर ज़िना में मुब्तला हो जाएगा। उमूमन वो नौजवान जिनको ज़्यादा एहतलाम होता है वो ख़ुद लज्जती मास्टरबेशन नहीं करते। एहतलाम गैर शादीशुदा अफराद के अलावा उन शादीशुदा अफराद को भी हो जाता है जिनको बीवी से मुबाशरत का जल्द या कसरत से मौका नहीं मिलता। ताहम इसे किसी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए गंदी फिल्मों, कहानियों, तस्वीर, सेक्स साइट, ड्रामों, गानों और बुरी सोहबत से बचा जाए। स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी ली जाए, रफ़ाही कामों में हिस्सा लिया जाए, दीन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए, रात को खाना कम खाया जाए और जल्द खाया जाए, रात के खाने के बाद सैर की जाए, सोते वक्त गर्म दूध और चाय ना पी जाए, सोते वक्त ज़्यादा पानी ना पिया जाए, बिस्तर बहुत नरम ना हो, इस तरह कपड़े खुसूसन ज़ेरे जामा तंग ना हो, करवट के बल सोया जाए। सीधे सोने से रीढ़ की हड्डी के शहवानी मराकज़ पर दबाव पड़ता है जिससे एहतलाम का इम्कान बढ़ जाता है। सोने से पहले पेशाब ज़रूर कर लिया जाए। सोते में जब भी पेशाब की हाजत हो तो फ़ौरन नींद से बेदार होकर पेशाब कर लिया जाए। पेशाब रोकने की सूरत में एहतलाम के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। वैसे एहतलाम कोई बीमारी नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं और ना ही इसके इलाज की कोई ज़रूरत है। गुज़िश्ता दिनों मेरे पास एक गैर शादीशुदा नौजवान इलाज के लिए आया। उसका ज़कर छोटा और पतला था, उसे एहतलाम का मसला था। उसके इलाज के लिए वो किसी नीम हकीम के पास गया है। हकीम साहब ने एहतलाम के इलाज के लिए उसके ज़कर पर पट्टी लगाई जिससे ज़कर पर छाले पड़ गए। छालों के इलाज के लिए ज़कर पर मलहम लगाई गई। अब उस नौजवान का ख्याल था कि हकीम साहब की पट्टी की वजह से उसका ज़कर छोटा और पतला हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था।